हेलो हेलो ଆପଣ ଖୁସି କହୁଥିଲେ? भाई देबे आपण की मते केमी जानिले ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସିମ୍ ରେ ରିଚାର୍ଜ ଟି ସରି ଯାଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କୁ 42 ତ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବର ରେ କେବେ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ଟିକେ କହିବେ କି? मो इच्छा मो दरकार हेले मु करी आपण एते सफेई दबा दरकार ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଏବେ କମ୍ପାନୀର ଜିଓ ବାଲା ଆମେ ଫୋନ କରୁଛୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ଟି ସରି ଯାଇଥିଲା ଆପଣ କେବେ मु जानी ଆପଣ जेबे ବହୁତ दरकार हो मु सेबे ଆପଣ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦୟା କରିକି ଆପଣ ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ଟି କରିନେବେ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଫର ଥିଲା ତ नहीं आपनको ऑफर आपनको पाखे रखंतो मोर दरकार नहीं ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ କଥା ହଉଛି ଆପଣ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି ରାଗିଲା ଭଳିଆ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା मु आपनको कॉल करिकी आपण मते कॉल करिकी मोर जो समय टाको आपण नष्ट करछन मोर इच्छा नहीं रिचार्ज करिया भाई मो जबरदस्ती रिचार्ज करी आपण पछन आपण मो पे पे करिवे तो एई सिम टा बंद ହେଇଯିବ ଆପଣ ଆମକୁ कंपनी तरफ कौनसी इश्यू जेमिति प्रदान न करिवे बंद हो गल हो तुम मानकर काम ही से पैसा लुटिबा तम मानकर माने मते नंबर टी आसीथिला तमे काहे कि मते एमती कथा कहबो तुम रिचार्ज करबा नाही तो मना करबो मो सहित काहे जुक्ति करछो तो मु आपन मु तुमको खाइथिली कोची मोर रिचार्ज करबा ना 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 मु तुमको खाइथिली ना तुमर मु किए तुमर मु रिचार्ज कर देबी तुम निजे रिचार्ज निजे करबो एते दिन होला काहे कि करनो मु एपर्यंत कि आपन सब भले कथा होची तो आपन जदी रिचार्ज न करिवे भलो कथा तो आपन खाली कहबे फोन करके डायल कर दे कि आपन हमर नेटवर्क आसुनी हमर एटा आसुनी काहे कि कहबे तो आपन प्रत्येक मास रिचार्ज करबेनी आपन एई भली हमको काहे कथा होबे मु आपन को प्रथम रु कहूची मोर एबे रिचार्ज करिबार नाही आपन ही कथा बढ़ौचंती एई अध्या कथा कोना हला तो बाप को कहि दबु रिचार्ज कर देते ये जियो ए चुप जियो केयर तू ता कोन करछु तते करिबी तोर औकात सती की रिचार्ज करते तोर औकात नहीं तू आसी की एटी फुटाणी मारछु खाली कथा बहादुरी ए तो पैसा रे मु रिचार्ज करनी हला मु मो बापा पैसा रिचार्ज तो बाप पैसा रे भी तू रिचार्ज करि पारुनु एटी 6 मास हला तू रिचार्ज करिनु तते मो कंपनी रे मते खाली नंबर ता पठाउचंती एई एरिया रे अछि ताको टे कॉल करी टे कहलो ना मु रिचार्ज करिनी रिचार्ज करते मुंडो नहीं औकात नहीं बड़ बड़ कथा कहते भारी आला ओ हेलो तमर जॉब करिया भी मुंडो नहीं हला ए अध्या कथा कुओनी हला जॉब करिया मोर मुंडो अछि हेले तमर रिचार्ज करिवार तमर मुंडो नहीं हला कस्टमर को केमिति कथा कोंती आपण पर्यंत सिखिना जे जॉब करछन्ती ए थेपड़ी कस्टमर आमे नुहे तमे हला हमो इच्छा हमें जेमिति कथा हो कहले हेलो कस्टमर केयर हमर नेटवर्क पाउनी किछु एई जे देखना एई भया तो जते फोन करके काहे की कुओ हमें तो मोर बागा मछिया हमें पैसा दे के हमें रिचार्ज करछु माने हमर नेटवर्क न आसले हम दमु फोन करके कंप्लेंट करिवि हमर से अधिकार अछि ओहो हो हमें हक रहा था कॉल कर हो आपण घोड़े फोन करके डिस्टर्ब करू ओहो भारी डिस्टर्ब मोबाइल उठे रिचार्ज करते पैसा नहीं बहादुरी कथा कहते बड़ बड़ टाइम अच्छे टाइम ही ए मु तो पैसा रे चलुनी हला मो पैसा ऊपर नजर पकेउ तू किए रिचार्ज करलु काहे की मो इच्छा मो मोबाइल मो पैसा मो इच्छा ले रिचार्ज करिवो मो इच्छा रहले रिचार्ज करिविनी बाइले तोर कोन मोर जहाँ जाऊ कि न जाऊ तोर इच्छा थिले भी तू रिचार्ज करी पारिबु नाही काहे की तोर पैसा नाही तू भिखारी तू ए तू मते भिखारी कहबो तू केबे तू किए बे तू भिखारी तो बाप भिखारी ए तू मते भिखारी कहली चलिला मो बापा के भिखारी कहलु तो अधिकार अछि मो बापा को भिखारी कहया पे तो बाप देने सिना पैसा तू पकेबु रिचार्ज तू भिखारी तो बाप भिखारी सब भिखारी तमरो एई थिबे तम वंश वर्ग समस्त भिखारी हिथे सेई जो तू सेंदिया बात मोर रिचार्ज अछि बोल तो तते कॉल करली मु जदि एबे कॉल काटी देम तू कॉल करि पारिबुनी अरे तम भले फालतू लोक को सहित कथा तो काम पाखरे टाइम नहीं हला टाइम नहीं हला
ରିଚାର୍ଜ କରୁଛ ତମର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ବହୁତ ଫୁଟାଣିଆ କଥା କହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତମ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ବୁଝିବ? ଏସି ତଳେ ବସିକି ଜବ୍ କରିଦଉଛ ନା, ମାସକୁ ମାସ ପଳଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା, ତମମାନଙ୍କୁ କଣ ମିଳୁଛି? ତମକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ? ତମ ଦ୍ୱାରା ହଉନି। ତୁ ଯଦି ଏମିତି କହୁଛ ଯଦି, ତାହେଲେ ଭିକାରୀ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛ? ମୋ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ପଇସା ଚଳୁଛି। ମୋ ପଇସା ଉପରେ ଆସିବୁ କାହିଁ କହିବାକୁ ତୁ କିଏ? ତୋ ପଇସା ରିଚାର୍ଜ କର ଆଗରେ ହେଲା, ଅଧିକା କଥା କହନି ହେଲା। ଯା, ମୁଁ ଆର ମାସକୁ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ଯା ତୋ ରିଚାର୍ଜ ତୋ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆର ମାସକୁ କଣ, ଏଇ ମାସରେ ତମର ବିହେଭିୟର ଯେମିତି, ତମ ସିମ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ବ୍ଲକ କରିଛି ଏବେଠୁ। କେମିତି ହଇରାଣ ହବ। କରିଲେ ମତେ କଣ ସିମ୍ ମିଳୁନି ନା କଣ? ମତେ କଣ ସିମ୍ ମିଳୁନି? ସିମ୍ ମିଳୁନି ନୁହଁ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତମେ ବାଟକୁ ଆସିବ। ଭାଡ ମେ ଯାଏ, ମତେ କୌଣସି ଫରକ ପଡେନି କୋଉଥିରୁ। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତମର ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଛି ନା? ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ନମ୍ବର, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ହେଇଯିବ। ଆଉ କେତେ ଦୌଡ଼ିବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେଟା ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଜବ୍ କରିଦେଇଛ ବୋଲି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନା? ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିଛ ତ? କରିଛ ନା ନାଇଁ? କରିଥିବ ନିହାତି। ଦୟା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କଲ୍ କରିବେନି। ମୁଁ ଦେଖିକି, ମୋ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବି। ଏବେ ବାଟକୁ ଆଇଲ, ସୁବିଧା ଦେଖିକି ରିଚାର୍ଜ କରିବି। ସେଇ କଥା ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲଣି, କାହିଁକି ଏତେ ବାଟକୁ କଥା ଗଲା? ଆଜ୍ଞା ନା ଉଡକା ପାର ଆସିଗଲୁ ନା ନିଜ ଔକାତ କୁ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଯେତିକି କଥା କହିବୁ ସେତିକି ହେଲା। ଓ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି କଥା କହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେତିକି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଧିକ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଓହୋ ମହାରାଣୀ, ହ୍ୟାଲୋ। କୁଲ 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 ମୁଁ କୌଣସି ଜିଓ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କହୁନି। ବାଇ ଦ ୱେ ତମର ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା, ତୋର ଏକ୍ଜାମ ସରିଯାଇଛି ନା? ଭଏସ ଟା କଣ ଚିଲ୍ଲା ଚିଲ୍ଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି? ଏଇ ତମର ଏକ୍ଜାମ ସରିଯାଇଛି ନା? ଓ ଆଚ୍ଛା, ତମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି? ବାଇ ଦ ୱେ ଆଜି ତମେ ଠକି ଗଲ ନାଇଁ? ମୁଁ ଠକିନି, କେବେ ଠକେନି। ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ସତରେ ତମେ